Hello everyone, this is English with Afe YouTube channel. Salamat, Englishኛ with Afe YouTube channel you. Guys, today I bring you a very beautiful English lecture. ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ናይ ስደት ሃገር ዝነብር እንተኾይኑ እዚአን ግዴታ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ. I know these are the very simple words. ቀለልቲ ቃላት እየን ግን ከዓ ህይወትና ከተርፋልና ዝኽእላ ነገራት ምሰብ ብሰንኪ ዘን ቃላት እዚአን ዘይምፍላጥና ናብ ዘይኾነ ያው ክርክር ጎንፂ ከነኣቱ ስለ ዝንኽእል እዘን ቃላት እዚአን ሓዘን ማለት እዩ. Yes, እዘን ቃላት እዚአን ሓዘን. ሓደ ፊልሚ ኩል ገዛ ዝነግረኩም እንተው ሓደ ሰዓት ወይ ከዓ ሰዓትን ፈረቃን ገዛ ይውድእ ጀሚሩ ክስካብ ዝውድእ ሓደ ሰዓትን ፈረቃን ገዛ ኣለኩም. ንስኹም ከዓ ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቃ ንህይወትኩም ከተርፍ ዝኽእል ነገር ካብ ፊልሚ ብላዕሊ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ. This is English with Afe YouTube channel. So ኩል ገዛ ክትረኽቡን እንተደሊኹም እታ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ሰብስክራይብ ገበረኒ. Thank you very much. ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ሰባት ድማ ብጣዕሚ ኣዝየ ዘመስግነኩም ኣዝየ ዝፈተኩም ደስ ዝብል ቤተሰብ ዘለና ያው ዘለኩም ኮሜንታት ኣብ ናይ ኮሜንት ቦክስ ምቕማጥ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ guys. So here the best word. Do you know this? እዞም ቃላት እዚኦም ትፈልጥዎም ዶ? ትብለኩም ኣላ ኣብ ዘላ ሓንቲ ሓፍትና. Do you know this? እዚኦም ትፈልጥዎም ዶ? Especially ኣብ ወፃእ ሃገር ትነብር እንተኮይንካ you have to know these words. Yes. First, ሓደጋ እንታይ ይዝባል? ሓደጋ danger is that emergency ይባሃል. Emergency. Very nice. Emergency. ሓዘጀኹም emergency. ዋው ዝያዳ ፈልጣ እንዴ emergency. እስኪ ንበል emergency. ኣነ ክሓተኩም እየ ዝተወሰነ ሰከንድ ክበኩም እየ ክትምልሱለ ኢኹም ማለት እዩ. ሓደጋ እንታይ ይባሃል? Emergency. 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 Very good. What about ጎረቤት እንታይ ይዝባሃል? ጎረቤት ኣታ ጎረቤት እንታይ ይዝባሃል? ጎረቤት ኣጀኹም ጎረቤት my house, his house, your house, your house. All right. Neighbor ይባሃል. Neighbor. Very nice. Neighbor. Very good. Neighbor. እታ ስፔሊንጋ ፍሊዝ ዝበለት ስለ ዝኾነት ኣጀኹም ደንገርገር ከይተብለኩም ናይግህባኦ ውሪ እያ ትፅሓፍ. Neighbor. እስኪ ንበላ neighbor. Again. Neighbor. Very good. ጥርጣሬ እንታይ ይባሃል? ምጥርጣር እንታይ ይባሃል? ምጥርጣር 50-50. All right. 50-50. Doubt ይባሃል. Doubt. እስኪ ንበል doubt. ተጠራጢረ ይቅርታ I am Eritrean. I'm Ethiopian. ይቅርታ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ተጠራጢረ ስለ ዝኾንኩ ወይ ከዓ ዝማችን ስለ ዘይፈልጦ ይገራ. Doubt ይባሃል. እስኪ ንበላ ብሓባር doubt. Again, doubt. ነዚያ ዳብት ኢልኩም ተንብቡ ሰባት ስለ ዘለኹም ካብ ከዚ ዳብት ከይትብሉ doubt ክንብል ኣለና. እስኪ ንበል doubt. Again, doubt. Very nice. What is መሳርሕቲ? ምሳኹም ዝሰርሕ ሰብ እንታይ ይዝባሃል? ምሳኹም መሳርሕትኹም ስራሕ ፈለማ ስራሕ ዝብል ቃል ክመፀልኩም ኣለዎ. Work. Thank you very much. Work. Thank you very much. ኣጀኹም ሕጂ ክመፀልኩም ኣለዎ መሳርሕቲ. Work. Mate. በቃ ሓዝዋ እዚኣ. Work. Mate. Nice. Work. Mate. Nice. Work. Mate. እስኪ ንበል work. Mate. Again. Work. Mate. Very good. ኣታ ሽዑድ በቃ ይቅርታ ብጣዕሚ ስምዒታዊ እንዴ ነይረ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ናይ ኤምባሲ ዝኾነ ቃለ መሕትት ህልክሞ your heart is booming ብለኩም ኣሎ. ምክንያቱ ንእሽተይ ስለ ዝንፈርሕ ናይ እንግሊዝኛ ዓቕምና ስለ ንፈልጥ በር ወንጀል ስለ ዘለና ኣይኮነን. I know. So ኣብ ስምዒት ምእታይ እንታይ ይዝባል? ኣብ ስምዒት እንታይ ይዝባል? Feeling. Feeling. ኣጋክብላ ኢልኻኒ feeling. እሺ ስምዒት ምእታው ናብ ስምዒት nervousness ይባሃል. Nervousness. Nervousness. Very good. Nervousness means ናብ ስምዒት ምእታው. Very nice. መሓዛ እንታይ ይዝባሃል? መሓዛ. Oh, meet him. He is my መሓዛ እዩ. Oh, meet her. She's my መሓዛ. Girlfriend, wife, partner ይባሃል. Partner.
partner محازا مصامدي partner اسكن بلا partner أبز خانة إمباس تخدمه oh what's she for you نسان عقان تايا she is my أتاتاينر تشر أفنعة بلاس خلت تحمش تحدث شعته عسرت شعته 4 3 إسرائيل 4 عسرت خلت يلودو نام تشر أفن خدول موين جرني yeah so you are going to say she's my partner yeah she is my partner yeah she's my partner very nice what about okay what about أيزهم حماق نجر حماق نجر إندي زرا rude بال rude حماق نجر rude بال اسكبلو حماق نجر rude بال محمام انتايز بال محمام oh my gosh today oh my gosh embassy come on or doctor حميم اللغة معتي I am sick yeah I am sick lovely guy my man alright okay sick what about okay صبق نجر or مثلي oh زي حماقي خمس خي تقبر زوديشي خمس خي تقبر عبد مرتيت خمس الله يو ناي نحنا زي نقبلهم نور متاتالو يوم بجخا حماقاتهم awful يبان awful very nice awful حماق صبقها انتاي زبال awesome يبان awesome very nice what about دقاف help يبان دقاف كنو انتدلينا help يبان مالتي guys so بزين ملا حساب خنسرحينا خحاتو كبي تفتنيهم ملا حساب خنسرحينا مالتي guys this is English with Afe YouTube channel subscribe زي قبركم اتا نايدول ملكت بمطوع subscribe قبرو subscribe زقبركم دبا يو يموتشيكم thank you very much always خول قزة we are friends we're family we're no longer teacher and students مهارين أمرن أيخونا أنا نسخهم هيدا محازوتينا مالتيو so plus خلت حموش تحدث شعته عسرت شعته 4 3 إسرائيل 4 عسرت غلطة ويكا أبزب زلوا سلكم وصلنا يا واتساب نمبري بمدوان دستهم كالات تحتو ندخلوا دستهم حبرتا ويكا كومنت تو ندخلوا أونلاين كلاس خجمري تو لسوات كا ياو بتسلكوا وطرزي نادولكم خطرخوا ندخلوا يخم مالتي guys let's get started emergency okay okay emergency الله استولوا emergency تفطير الله زخون حدقة تفطير الله الله I have emergency تقوينو أنا emergency الله نينا نزلنا there is emergency nice there is emergency nice there is emergency nice guys I like you guys lovely what about neighbor انتايلا نيرنا neighbor زحفك ملس زي صحفكي حلم ملي ريني neighbor تايتا زلا اي تصحلي alright so neighbor means قربت لسا قربت يا she is my neighbor نقول لنا مالتي she is my neighbor اسكنبل she is my neighbor again she is my neighbor doubt انت مالتي doubt ترطاري مترطار انا ما تطراطير يا sorry teacher አፌ doubt አይሆንኩም ይትብልኒ I have doubt ጎበዛት I have doubt thank you very much እስከበሉ I have doubt again I have doubt very nice work እንታይ ነበረ ስራሕ work ስራሕ workmate እንታይ ነበረ workmate እንታይ ዝዛበለ ነበረ እስኪ workmate is መሳርሕቲ ንሕና መሳርሕቲና ክንብል እንተሪና እንታይ ናልን ንሕና ፈለማ በቃ ንሕና ክመፀልና ኣለዎ ላማይና we are workmate very nice we are workmate nice guys we are workmates yes እቶም ቃላት እዚኦም ቅድሚ ሕዚ ምስ ዝተማሃርናዮ ትምህርትታት እናተሓሓዝኩም ያው ኣብ ህይወትኩም እንግሊዝኛ ጽቡቕ ተዛረብቲ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም እትፈሉ ሓደ ግዜ ትሪእዎ እቲ ቪድዮ ዘሊልኩም እቲ ሓደ ኣይትረዩ ሓደ ትሪእሞ
بقدم صعب سلازقرب لكم زلكم لو معنتي نايلو معنتي قصاليتا مس استرحزت قصاليتا سلازقونه تمرتنا ياو you shouldn't miss it miss خطقبروا ويلكم من مالتي we are workmate اسكنبل we are workmate again we are workmate very nice what about هايزل زلزي هايو بزيح زلو nervousness اسكنبل nervousness اسكنبل nervousness means nervousness means سمعيتاوينت مالتي اوكي سو انا اب سمعيت اتيني راه ختول ترى لكم كن I was nervousness ايخوننا I was nervous يعني مالتي I was nervous yes I was nervous نبلعلنا مالتي very nice what about partner استنببا partner again partner حمشتا سكند هيبكم علىكم partner انت مالت مخان زيادة قلال partner means محازة نسا نعطي محازة she is my partner تقولوا مالتي oh she is my partner if you say حدا نجر أستويس الله تزيل له تشرح في الناجر كلها pronunciation تتكلم علىها بجها pronunciation ملحس كاي تعصفتون نزل لهم yes I like you جو بزات جن بو تدام تقول لكم حلقاكم فرنج انت خوينو حدا زي ملحس كاي تعصف جلس لزيتون ومالتي إن أبزم ساين دحرت هلا ما ميدكم وخونكم نعو قليل يخونكم ناتي ملس نابلكم تسمعوا تقولهم حلقهم جن الربت emotional كون سلازقل مالتي read منس زي جبر نجر وا زد بس بأول دفس قدس زد بناء إرترا بحالي بناء إثيوبيان بناء تجارب بحالي فتصوب وا كل نديو it is rude بحال it is rude نقول على مالتي guys yes it is rude it is rude سكنا بلا it is rude very nice sick منس محمام مالتي فلتو sick oh my gosh today حامي ملهو I sick ديهم تقولوا I feel sick نقول على مالتي very nice I feel sick نقول على مالتي what about awful مالت حماق مالتي awful منس حماق hey how do you see my jacket yeah جاكيتي خمريخما غرامي يخمتولن ساسفا قبر جن مصريت ادباري تاخذون ترى لهم it's awful تقولنا مالتي it is awful تقول لهم مالتي it is awful very good awful what about awesome انتاي ناتا تقاراني مالتي awesome is ناتا تقاراني it is تقولوا sorry it is تقول لهم it is awesome it is awesome تقول لهم help مالت انت ماتيو مدقاف yeah oh دقاف ادليني I need help تقول لهم مالتيو I need help I need help means دقاف ادلين له مالتيو guys so this is English with Afe YouTube channel subscribe زي قبرهم subscribe እና قبرهم بأونلاين خمهار دلي استفالاليو ناي أوروبا ناي أفريقيا أمريكا استفالاليو فلات علامات زلهم سوات بناي واتساب نمبر أبز بزلو واتساب نمبر بمدول كونتاكت قبروني معاز كمين أونلاين خمت مهارو أبزحت أنا جزء إنجليزنا أكلات إفهم نختزارو بعلي خمهركم هنا مدول بتشا أجامي أبلون دويلكم arrange قبرو program هم طرح مالتي see you